सुस्वागत पिलामाने आज हम चतुर्थ श्रेणी इंग्लीश मेन इंग्लीश बुक पढ़ुले से पढ़ुले को विषयटा द स्ट्रेंजर आर द डोर ताको आम काली गत क्लास कौन करते इंग्लीश पढ़ा रीडिंग करते आज आम ताको ओडियार मीनिंग बुझा बुझिके कंप्रेशन क्वेश्चन जहाँ अच्छे ता करिया प्लान बहे खोलिबा। ए पुअर ओल्ड कपुल वे सिटिंग inside their small hut। ए पुअर ला गरीब, ओल्ड माने वृद्ध, कपुल है दंपति। कपुल माने कौन दंपति जो स्वामी स्त्री दी जन को कपुल कह जाए। ओयार माने पास्ट टेंस लगी अतीत काल। ओयार सिटिंग बसी थिले, इनसाइड देयर भितरे कोट स्मॉल हट गोटे कुड़िया जेहेतु वृद्ध लोक कौन कुड़िया भितर बसी थे, छोट कुड़िया घरे बसी थे। इट वाज टाइम फॉर सुपर तार कौ समय था बर्तमान जो रात्रि जो हल्का भोजन करती रात्रि खाइबाटा को सुपर कहुची। इट वाज टाइम फॉर सुपर है रात्रि भोजन समय थिला। बट दे हार्ड हार्डली एनीथिंग टू इट किंतु तांका पाखरे विशेष किसी खाद्य नथिला खाइया पाई है। दे हार्ड ओनली 2 pieces of bread तांका पाखरे मात्र 2 पीस 2 pieces मान 2 पीस ब्रेड रुटी थिला। एंड हाफ ए ग्लास ऑफ मिल्क एवं हाफ ग्लास मिल्क थिला अधा ग्लास क्षीर थिला आ दीपट रुटी थिला। इट वाज रेनिंग आउटसाइड इट वाज से समय कौन होता। इट वाज रेनिंग वर्षा होता बाहर प्रबल वर्षा होता। द वेदर वाज ए बीट विंडी वेदर माने पाग पागटा केमी थिला विंडी विंड माने पवन शीतल शीतल पवन बहुला। द नियर बाय शॉप्स हार्ड क्लोज लॉन्ग बैक बहुत समय पूर्वर से पाखापाखि सप जो दुकान गुड़िक थिला सब क्लोज माने बंद सब हो जाता। ठंडा पाग होता वर्षा होता तेणु सब दुकान पत्र सब बजार बंद हो जाता। देयर वाज हार्डली एनीबडी आउटसाइड आउ बाहर किसी कौन जिनस खोला नथिला किसी नथिला। द कोल्ड वेदर हार्ड पुट एवरीबडी इनसाइड ठंडा पाग समस्त को घर भितर पूरे रखी ठंडा पाग हो समस्त माने घर समस्ते पशिक रही। द ओल्ड वुमन मर्मर्ड द ओल्ड वुमन मर्मर माने से जो वृद्ध स्वामी स्त्री जन कपुल थे जन पुरुष गोटे स्त्री जने जो वृद्ध स्त्री लोकटी कौन कहला मर्मर्ड माने गुणगुण होकर तार कौ थाए कौन कौ थाए। समहाउ विल मैनेज टू नाइट जे कौन मते समा माने कौन मते आम आज रातिटा टू नाइट माने आज राति को आम मैनेज कर नबू। बट व्हाट अबाउट टुमोरो काली कौन हम टुमोरो माने आसंता काली आमर कौन हम। इट सीम्स द रेन विल नॉट स्टॉप या तो देखा जाऊँगी वर्षा कौन छाड़बार संकेत दौनी देखा कौन वर्षा को किसी छाड़ा को जना पड़नी। एंड वी विल हैव टू गो विदाउट फूड फॉर ए डे और 2 ताले आमको कौन हम गोटे कि 2 दिन बिना खाद्य रहा पड़ो। एक कथा कि ओल्ड वुमेन थी वृद्धा स्त्री लोकटी गुणगुण होगी कौ थाए। तापर कौन है हाव वी नॉट हाड सच स्टार्व नाइट बिफोर लेट अस हैव होप फॉर फ्यूचर सेड द ओल्ड मैन। जो स्त्री लोकटी गुणगुण कहूला तो वृद्ध लोकटी मैंने हजबैंड जी हे वृद्ध लोकटी कौन कहले आमे माने ये भोकिलार पूर्वर के रही लेट अस होप फॉर भविष्य कथा टे आशा रख। एंड जस्ट व्हेन दे वर गोइंग टू हैव देयर सुपर जो ये सब कथबार्ता होगी से कौन खाद्य खाइबापी सुपर मान रात्रि जो हल्का भोजन टी खाइबापी रात्रि भोजन करने जाऊँगी कौन रात्रि भोजन करने जाऊँगी
someone knocked at the door ସେଇ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ କିଏ ନକ୍ କଲା ଡୋରକୁ କିଏ ମାନେ ଖଟଖଟ ଖଟଖଟ ଠକ୍ କଲା ଡୋର ହେଲା କବାଟ ନକ୍ ମାନେ ଠକ୍ କରିବା ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଓପନ୍ ଦ ଡୋର ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି କ'ଣ କଲା ଓପନ୍ ଦ ଡୋର କବାଟଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଏ ଥିନ୍ shrunken beggar like man is racks now outside ବାହାରେ କିଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏ ଥିନ୍ ମାନେ ପତଳା shrunken ମାନେ ଯେମିତି ଚମ ଲୋଚା କଚା ହେଇଯାଇଥିବ ବେଗାର ମାନେ ଭିକାରୀ ଚମ ଲୋଚା କଚା ହେଇଯାଇଥିବ ପତଳା ଭିକାରୀ ଜଣେ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେଭଳି ଲୋକଟା ଆସି କ'ଣ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକି କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହିଲେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଦେଲେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଖୋଲିଦେଲେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭିକାରୀ ଜଣକ ସାର୍ I have not eaten anything for the last 2 days ମୁଁ ସାର୍ ମହାଶୟ ମୁଁ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ହେଲା ଗତ 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନାହିଁ Can I get something to eat ମୋତେ କିଛି ଦୟାକରି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ କି The old man's wife went inside ସେ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଥିଲା ୱେଣ୍ଟ ସେ ବାହାରେ ଆସିକି ସବୁ କଥା ହେଲା ସେ ତାପରେ ଏହା ଶୁଣିକି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ and brought 2 pieces of bread and the half glass of milk for the man ଲୋକମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ଯେଉଁ 2ଟା ରୁଟି ତାଙ୍କର ବଳ ଥିଲା ସେ 2 ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ଆଉ କ'ଣ ବ୍ରେଡ଼ ଆଉ ହାଫ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ ଅଧ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ଥିଲା ସେତିକି ଆଣିକି ସେ କ'ଣ ସେଇ ଭିକାରୀକୁ ଦେଇଦେଲା ସେଇ ଲୋକଟିକୁ ଦେଇଦେଲେ the man gulped the food in no time of his heart's content at a left ସେ ମାନେ ଗଲ୍ପ ମାନେ କ'ଣ ଭୋକରେ ଯେତେବେଳେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଗିଳି ପକାଇଲା ଖାଇବା ଯେଉଁଟାକୁ ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି ଗଲ୍ପ ଦ ଫୁଡ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଇ ପକାଇଲେ ଗିଳି ପକାଇଲେ no time to his heart's content and left ଭାବ ବିହଳ ହାର୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନା ଭାବ ବିହଳ ହେଇକି ପୁରା ସେ ଜିନିଷ ଏତକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇ ପକାଇଲେ ଆଣ୍ଡ ଲେଫ୍ଟ ତାପରେ ଖାଇ ଦେଖି ଚାଲିଗଲେ ପିଲାମାନେ କହିବା ଭିତରେ ତାର ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ କିଛି ଲେଖିଥିବ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ଲେଖିଦେଇଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ଗୁଣୁଗୁଣ ହେବା ତାପରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବା 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହୁ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦିସ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ ଏ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ଏ ପୁଅର ଓଲ୍ଡ କପୁଲ ଆଣ୍ଡ ଏ ବେଗାର ନୁହେଁ କି are there in this paragraph what was the time it was for supper it was time for supper 3 number what was the weather like ପାଗ କେମିତି ଥିଲା the weather was a bit windy and it was raining outside ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଲେଖିଦେଇଛି 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି what did the old couple have for supper that day ଓଲ୍ଡ କପୁଲଙ୍କର ସୁପର ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ଦ ଓଲ୍ଡ କପୁଲ ହାଡ୍ ଓନ୍ଲି 2 pieces of bread and half a glass of milk for supper that day 5 ନମ୍ବର what happened when they were about to take their supper କ'ଣ ହେଲା ଜଣେ ଆସି କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା when the old couple were about to take their supper someone knocked at the door 6 number what did the stranger want stranger कौन चाहूला the stranger wanted something to eat the stranger wanted something to eat 7 number कौन देइछि who brought the food from the kitchen the old man's wife brought the food from the kitchen क्या ला the old man स्त्री आने की दला किचन रो तब 8 number देखो did the stranger eat the food slowly or quickly से लोगोटी केमिति खाइला क्विकली खाइला द स्ट्रेंजर एट द फूड क्विकली कौन लिखला द स्ट्रेंजर एट द फूड क्विकली व्हिच वर्ड्स टेल यू सो को वर्ड तुम जानि परछो जो गल्प्ड माने गिळिला से वर्ड हम जानि परछंती ना तने कौन लिखिबा द वर्ड्स गल्प्ड द फूड इन नो टाइम किछ समय न देकी संगे संगे गिळि पकेला से वर्ड हम जानि छंती टेल अस सो हैला Did the old man and his wife have anything left to eat ताका पे आ किछ कोन थिला कि खाया पे no the old man and his wife had nothing left to eat what will the old couple eat will they go without food that night it seems they will
ସେମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ରାତିରେ ସେଦିନ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ସିମ୍ସ ଦେ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ଗୋ ୱିଦାଉଟ୍ ଫୁଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନାଇଟ୍। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଗପ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଯେଉଁ କରିଲେ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ କରିକି ମୋର ନମ୍ବର ଅଛି 7682952758 ନମ୍ବରକୁ ପଠାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ। ତାପରେ ଗପ ପକାଇବା ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।